पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। Hey guys, welcome to our channel. We are the first benchers. আর আজকে হচ্ছে ওয়েডনেসডে, তাতে আমার বাল ছেঁড়া গেল। তো আজকে আমরা একটা রিয়াকশন ভিডিও করব অন Yes, হোয়াট রোগান জোশ। রোগান জোশের উপর। এটা হচ্ছে রোগান জোশ ব্যারেল সিলেট লার্জ এন্ড শর্ট ফিল্মস। আর নাসিরুদ্দিন শাহকে স্টার করছে এখানে, অ্যান্ড ডিরেক্টেড বাই সঞ্জীব ভিক। সো লেটস ওয়াচ ইট। রোগান জোশ খেয়েছিস? রোগান জোশ খেয়েছি বলতে অবশ্যই, মানে আমার রুমমেট একজন কুক ছিল, তো আমি রোগান জোশ Chef. শেফ Not cook, chef. ইয়েস। তো রোগান জোশটা যদি খাবার দাবারের ইয়ে হয় তো খুব ভালোই হয়। কি Let's start. ব্যাপারটা, রোগান জোশ দেখতে দেখতে হোশ না হারিয়ে ফেলি ভাই। ওকে, রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট মিউজিক। ও মাই গড, আচ্ছা এই জন্য বলি কথা কম বলতে। সরি, ভালো ডিসপ্লিন। সবকিছু বলতে হবে না, দেখে নেবে। ওকে, স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু নীরজ পান্ডে, থ্যাংক ইউ। তো সব করে নাম করবে, স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু করলি না? ওকে, রাইট, স্টার্টিং ফ্রম কিচেন। অবভিয়াসলি রোগান জোশ নামটাই তো তাই। খাবার কিচেনটা মাটনটা হচ্ছে করতে হবে না। ওয়াইন। I already like it. Oh, what a beautiful clock, Victoria. 8:30. সেটিংটা খুব ক্লাসি। Production মটন রান্না করছে। C'est bon. C'est bon. I like this man. Like घर का आदमी खाना पकाएगा, खाना खाएगा. And the best they could ever have. Stop being so modest, darling. Husband cooking on that. अच्छा आज तुम पे इतनी मेहरबान क्यों? Well, it is your 65th birthday, na? Socha, the old man deserves a hug. Old man, I thought I'd prove you wrong tonight. Anyway, you did prove that, no? 30 years ago by giving us Varun. Like an ad? I don't think so. क्यों? Maybe you're rough and tough. अब क्या किया भाई साहब ने? कुछ नहीं. Message आया था that he'll be late for dinner. ये तो उसकी पुरानी आदत है. Always messing up our plans at the last moment. Actually, he's always there for your birthday. और वो भी on time. Big thumbs up. टाइम पर आना चाहिए. Big thumbs हमेशा up to the लेट हो जाता creative है. director. Like और जिस दिन लेट होना था उसी दिन जनाब को ना टाइम पे टपक. Background. हाँ, like production, How is production it? value or something. These are the all creative things. wow. Like কি বলে ওটা, we don't know. But it's good. কিছুই জানি না Ambience-টা ও। খুব ভালো। रोटी बना दूँ? रोगन जोश के साथ white rice. এর থেকে ভালো আর কি तो হতে मैं পারে? रायता बना देती हूँ. It's in the fridge. ठीक है. It's okay. It's okay. Don't worry. ওই হয়ে পারছি না, মাটন আমি পারছি না। লপ লপ করছে মাটন। আজকে ওয়েটনেস যে সবার বাড়িতেই ননভেজই হয়েছে, মাটন হয়নি জানি না, যার বাড়িতে হয়েছে Sunday তার is জন্য mutton সমস্যা। day. Oh my God. আমার বাড়িতে তো এভরিডে Look what you've done. বেশি तुझसे बात কথা करते বলিস करते না। मटन लोगों को উফ, कुछ भी ना विजय. নিমন্ত্রণ দু করে তো মিনিট খাওয়াবে না, extra বাড়িতে रखने से থেকে कुछ বলবে नहीं রোজ होगा. মাটন হয়। 2 मिनट में आदमी की जान जा सकती है. वैसे भी 2 मिनट से जान बच भी तो सकती है. Why is taking that? Like mother, like son. No value for time.
कितनी बार कहा है तुमसे दुपट्टा पहन के किचन में मत आया करो. For your information, ये दुपट्टा नहीं है. And by the way, Mr. Vijay Kapoor, ये तुम्हारे ताज होटल का किचन नहीं है. This is my kitchen और यहाँ का हेड शेफ मैं हूँ, not you. खाना बहुत अच्छा होगा भाई साहब. That Vijay, such a stickler for time. 2 मिनट से उनको लगता है कि उनकी रेसिपी खराब हो जाएगी. But Perfect. सच कहूँ, he's actually the best chef. प्रीति जो भी ये कह रही है ना सब गलत है. Don't believe a word of it. Have you ever tried his specialty? Rogan Josh. I'm a vegan actually, if you remember. अब क्या Such a loss. Oh. Horrible. Of course. खाता नहीं है तो क्या I'm होगा? so sorry. New trends. वैसे जाकिर है कहाँ? विजय, वो कल के आलू गोभी पड़े हैं क्या? Savage, bro. Savage. Sorry. प्रीति ये रही गोभी. तुम्हारी आलू आप आलू फूलगोभी गोभी. तौर दिएছে ওকে. Thank you, Vijay. You're welcome. जाकिर, तुम कब आए? बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल खाए. He is a great actor. गाए सॉरी. We have seen this on Pawna. रोगन जोश हम खाए. Happy birthday to you, happy birthday to me, and happy birthday to all the boss. अम्मा आप क्यों इतना उछल रहे हो? तुम्हारा कौन सा बर्थडे है आज? ओह, तुम तो मुझे दिखी ही नहीं. अभी कुछ कहा था तुमने डार्लिंग, कुछ कहा. The fix of age. You know, actually it's called love is blind. Beautiful, isn't it? आओ जी आओ बैठो बैठो. Come. Sit. रोगन जोश खाएं क्या? हाँ जी मिस्टर विजय कपूर. High taste. वैसे वरुण किधर है? Okay. এটা ছেলে. না the chef এর ছেলে. কখন আসলো? Just ঢুকলো. He's kind of upset or what? Serious kind of guy. But he's talking. Silence. No. Sorry everyone for coming in late. No. You are absolutely on time, बेटा. Sorry dad. छोड़ना विजय. He's just 2 minutes late यार. So you. Why? Thank you uncle. Oh. Sorry तुम तो. विजय. It's delicious यार. Fantastic. अच्छा अंकल बाय द वे आप हमेशा टाल देते हो. आप दोनों मिले कैसे थे? वो क्या हुआ? रास्ते में चल रही थी. थालियों में उसे. Shut up, Zakhir. जाकिर. Preeti, how can you tolerate this humor? The same way you do. We met at a mosque, Varun. A mosque? That's interesting. My husband Hussein was there, and then I. Sorry, husband. I know. बड़ी दुख भरी दास्तां है. रोजा, I told you इसकी हरकतें मरवाएंगी. भाभी. मैं आपको बहुत इंटेलिजेंट समझता था. Excuse me? समझता था मतलब ये कि वो यूके बेस्ट इंजीनियर से शादी न करके Don't mess with him, man. What are you doing यार? Really, you did that? Yes, Preeti, I did. And Zakir? I don't know. Time pass, I guess. टाइम पास करते करते 25 रसोई साल में. और मैं कौन सा टाइम पास था? See. तू वो टाइम है जो पास ही नहीं होता. Nice. वैसे शेफ में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. But you बावर्ची spend the entire life in the kitchen. It's so boring. है ना वरुण? We don't know. True. We're not sure. Isn't it Oh, वरुण? you gynecologists spend your whole life Yes. peering into a woman's vagina. That is interesting. बहुत चाटছে. Of course, I'm the lucky. Jealous है ना? Okay, now can we please change the topic? माँ बोलो ना. Could you please behave? It's okay. Preeti, I've been used to this
for the past 35 years. Ever since Zakir has been my gynecologist when I had Varun. एक बात बताओ, he treated me very well. भाभी असली बात तो तुमने बताई नहीं. कौन सी? After treating her, I treated him. Oh, right. Why him? Why him? Because he fainted in the delivery room. Listen. I was stressed, I was fatigued. Fatigued. My foot. Fattu tha. Listen. Vijay Kapoor is not a fattu. I mean, was not a fattu. Was not a fun. Really? Why they using those old past tense? मेरी टमाटो चटनी कहाँ है? मैं ले आता हूँ. Thank you. प्लेट कर दे. तू बोलेगा या मैं बोलूँ? लगता है खत्म हो गई. अब नहीं, मैं देखता. Here it is, mom. Second chef's recipe. Thank you. Oh. Go easy, Zakir. That's your 6th piece. Are you serious? You're counting? मैं यहाँ क्रिकेट थोड़ी खेलता. 6 बॉल डालने के बाद ओवर खत्म. Speaking of cricket, how are Kabir's coaching classes? और बंद हो गई वो. क्यों? टेनिस का शौक चढ़ा था ना उसको. और पिछले हफ्ते महीने से उसको स्केटिंग सीखनी है. 3 महीने में उसके इंटरेस्ट बदल जाते हैं. उसको कोई क्लैरिटी नहीं है. वरुण, at that age तुझे भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी. वैसे क्लैरिटी अब भी कहाँ है तुम में? हर 3 महीने बाद नौकरी बदलते हो. कभी बिजनेस का बुखार चढ़ता है. हाँ डैड, पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना. प्रॉब्लम तुम्हें क्यों होगी? पहले पॉकेट मनी मुझसे लेते थे, उसके बाद अपनी बीवी रितिका से. मुझे लगता है रितिका को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए. You're right. रितिका को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए. वैसे भी कोई है उसका ऑफिस में. Really does take good care of her. Kabir also needs a father. I'm sorry, अगर उस दिन मैं वक्त पे घर आ गया होता तो तुम लोगों को होटल नहीं आना पड़ता. Dad, God, हर not साल ये again, बात करना Vijay, जरूरी है please. क्या? Varun, I'm really happy she's moving on. Really impressed with you. ज़्यादा मत. Go wash your hands. वैसे I'm dying to eat your हाथ का रोगन जोश. Just give me 5 minutes. Go ahead. What the fuck, man? Please don't tell me they all are dead. তাই জন্যই ওরা কি was past tense এ কথা বলছে. Holy shit. ওই জন্যই ওকে বলছিল যে লাইক আমার বউ এবং ছেলের একটা ফাদার দরকার, আমার ছেলের একটা ফাদার দরকার. লাইক ওটা ওর বউ ছিল, ওর বউ আর ছেলে বেঁচে গেছে. সো হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দেম? मेरा बर्थडे उस दिन यहीं सेलिब्रेट कर लेते घर पे. Come on डैडी, हमारा डिसीजन था होटल आने का. होटल
ओके 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 वैसे भी किसी को थोड़ी पता था कि that night would be a disaster. About that Taj attack, right? 2017, 26 of yes, Mumbai Taj. Oh my God, we all are dead. You couldn't even play with your grandchildren, Zakir. जब इन महाराज को लेट आना था उसी दिन इन्हें वक्त पे टपकना पड़ा। হলেও বেঁচে যেত। Anyway, let's forget about it. हम लोग यहाँ विजय कपूर का रोगन जोश खाने आए हैं। সবাই ওর বার্থডে সেলিব্রেট করার জন্য গেছিল and all died. And because of me, Ritika and Kabir are also. Alive, Dad. They're alive. They both are alive and এই অন্য একটা ছেলের সাথে এখন ওদের বাড়িতেই আছে, রোগান জোশী রান্না করছে। Look at the brighter side. उनकी डिले ने उनकी जान बचा ली ওরা ডিলে করে গেছিল। and now they're there to keep your legacy alive. যেটা সবসময় লেট করে সেদিনকেই ট্রিটের টাইম চলে গেছে। এটা ছেলের বউটার নাম। That's a hell of a story. I am having goosebumps. Way, man. Like seriously. But there's something more to go. Okay, wait. ক্রেডিটস দেখিয়ে দিয়েছে বলে ভেবেছি শেষ। Is there something more left? आज मैंने तुमसे क्या कहा था घर से निकलते वक्त? लाइट्स ऑफ करने के लिए ना? Boo. Goosebumps आ गया Literally भाई. getting goosebumps. Okay, so it remembers the old 2017 So life goes on right? even 17 after November. it's over. 2008 November. It was a disaster. Seriously, এটা আমাদের জন্য একটা বিশাল বড় Yes. পেইনফুল জিনিস ছিল। আমরা বুঝতে পারিনি ওটার সাথে এটা রিলেট করবে, but একদমই না। we all ঠিক আছে, চলো ডিনার we both are like কনভারসেশন। shocked, right? রোগন জোশ দেখতে গিয়ে লাইক মুম্বাই ইনসিডেন্টটা রিটার্ন নিয়ে চলে আসবে। জাস্ট একদমই না। এই Oh my যে God. ফাদার সান একটা ডিস্টার্ব রিলেশনশিপ কিছু একটা হতে পারে। সো খুব ডিস্টার্বিং লাগছে এখন। লাইক আমরা সবাই জানতাম যে ওই ইনসিডেন্টটা যেটা ঘটেছিল মুম্বাইতে তাজ হোটেলে, লাইক 170 to 173 people were dead ইয়েস। by a terrorist attack, আর ওটা 4 দিন ধরে কন্টিনিউয়াস অ্যাটাকটা yeah, চলেছিল। and more than 300 were injured. লাইক ওটা আমাদের জন্য একটা হিউজ লস ছিল এবং It আমরা was a ওখান black থেকে day. একটা it was a black day. মনটা ভেঙে গেল। লাইক সিরিয়াসলি But nice. ইট ওয়াজ আ রিউনিয়ন টাইপ। লাইক তার পিছনে একটা বিশাল বড় টুইস্ট, লাইক খুব সুন্দর, দারুণ খুব ভালো লেগেছে। জাস্ট গো অ্যান্ড ওয়াচ দ্য ভিডিও Please do আর গিভ আ থামস আপ টু দ্যাট ভিডিও অ্যান্ড টু আওয়ার্স অলসো। আর ভালো লাগলে কমেন্ট করো কমেন্ট বক্সে কেমন লাগছে। আজকের জন্য এইটুখানি। আর কিছু বলবি? হ্যাঁ, বল। যদি এরকম সাজেশন থাকে তোমাদের Obviously, কাছে yeah. প্লিজ কমেন্ট Some করো, twisting and- প্লিজ। লাইক খুব খুব হেল্পফুল হবে মানে এটা। ইটস নট অ্যাওয়ার্ড উইনিং নাথিং, বাট ইটস ভেরি নাইস স্টোরি। আমার মনে হয় এটা একটা অ্যাওয়ার্ড মিনিং হওয়া উচিত, এটা অ্যাওয়ার্ড পাওয়া উচিত। এবং থ্যাঙ্কস টু ব্যারেল সিলেট রয়্যাল স্ট্যাগ লার্জ অ্যান্ড শর্ট ফিল্মস, তারা এত সুন্দর একটা ফিল্ম আমাদেরকে প্রেজেন্ট করেছে এবং উই আর গ্ল্যাড অ্যান্ড আই এম হ্যাপি অ্যান্ড স্যাড Happy, it's a good both experience. sides. Yeah. Okay. So thank you, Tata, and we are Take the care. first benchers. Good Bye. night, bye bye.